الأمل لا يضيع. في قرية صغيرة وسط الصحراء، كان يعيش شاب اسمه سالم. كان سالم يعمل كل يوم بجد، لكنه كان يشعر أحيانا بالتعب واليأس لأن الظروف كانت صعبة والماء قليل والعمل شاق. في يوم من الأيام، وجد سالم بذرة صغيرة قرب بيته. لم يهتم بها أحد، لكن سالما قرر أن يزرعها ويسقيها بما يستطيع من الماء. كان الجيران يضحكون عليه ويقولون: لن تنبت شيئا في هذه الأرض الجافة. مرت الأيام، وكان سالم لا يفقد الأمل. كل صباح يزور البذرة ويتحدث إليها وكأنها صديقته. وبعد مدة، ظهرت نبتة خضراء صغيرة. فرح سالم كثيرا، ومع مرور الوقت أصبحت شجرة قوية تعطي ظلا وثمرا. تعلم أهل القرية من سالم أن الصبر والعمل والأمل يمكن أن يغيروا أصعب الظروف، وأنه لا شيء يضيع مع الإصرار. Dans un petit village au milieu du désert, vivait un jeune homme nommé Salim. Salim travaillait dur chaque jour, mais il se sentait parfois fatigué et désespéré car les conditions étaient difficiles, l'eau rare et le travail ardu. Un jour, Salim trouva une petite graine près de sa maison. Personne ne s'en souciait, mais Salim décida de la planter et de l'arroser avec l'eau qu'il pouvait. Les voisins se moquaient de lui et disaient « Rien ne poussera dans cette terre aride ». Les jours passèrent et Salim ne perdait pas espoir. Chaque matin, il visitait la graine et lui parlait comme si elle était son amie. Après un certain temps, une petite plante verte apparut. Salim était très heureux et avec le temps, elle devint un arbre fort qui offrait de l'ombre et des fruits. Les villageois apprirent de Salim que la patience, le travail et l'espoir peuvent changer les conditions les plus difficiles et que rien n'est perdu avec la persévérance.